Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunyubu tugorene. Tugorende tawe nsamme aje Jamila. Kanna ta karanta lafiya wa ko lugodi te karanta na tin munta amfani ba de kana furu poni. Kana furu tebe kana furu sa épice. Français na épice. Timi na ya so wenke. Ah buci bubawa abinda sa da keke sa amfano tete pe te kana furu wadin yan di fe date te gbana kana furu wadin yan di fe benye bato ko kula sa India Indonesia farante man bato ko ni kana furu kula mai da salan salale ke da gbe pa lambo mata boya pate dawa de berwa con dawa amfani dawa de berwa amfani mata bayan jinkite insha Allah te kana furu wa ato won wete to wajiga to wonde da poni da wete e burga te bana to wajiga te kane rese to wajiga tata ina vitamine V vitamine K vitamine calcium manganese phosphore e ka minero mini da da poni da wete vitamin D minero mi de kana furu wa di to wete onyi wa ko wa lubu ta gbana e ta to idilele bepe wa ko wa lubu malolo bepe wa ko wa lubu ne da wete ne te be ngodo bumbiri beja wa ko wa lubu mete ude ne àlàáfíà ko gbogbo wa aske ude di ponu wa àlàáfíà iyi wa àlàáfíà wa nka ude o kana furu o wa amfani unyi bodo wete da boye insha Allah te tenyana to diga to wa ba ni la poni te da kana furu ka kanne unyi ope o logoni dese mpane kechampa masasara ibo infection virale me ipana balele to wa poni tika bactérie noa infection bactérienne infection virale me kana furu de koko poni kana furu ka kanne o lebe duwutiri to poni o lebe duwutiri to poni wuna wuni o lebe les douleurs articulaires musculaires kana furu ya won kana furu ka kanne rhumatisme o de da poni ka inflammation to poni ay da mo fombane ay da mone da mo de kana furu ko ya da koko be fete gbawa huile essentielle mate keke chana saba yebone te da kana furu kabar gba ko mo pono wa no ya me bactérie mi bachare unyi wa ko mo poni du wete bactérie ko mo poni de ba tam kana furu logoni ke ya éliminer bactérie ma o ku bactérie ma ay de nyin wunyi kana furu ifete ketenge munyu kumu de ta do na bain de bouche ifete komo ay ko mo poni ko onyi bawe ba sala ba no kifun ko ba no monko kana ko mo poni juku bana kana furu wa ko kare we kada wa sochi insha Allah kana furu ka kanne o bate nyumu ka bate mpon penpen mi surtout di penchi gbeni ko onyi ba ka tuni di penchi mpon mane di penchi manje sebe ki po onyi to o bana ko kare na kana furu ketego munyu kunyu we kada wa sochi kana furu ifete ko bo le e bo na le tas ke ya kana furu muyo ki yo ki jo ke pe jo gati ko nwa ke ya ke pe to le tas maponi elana kle ma ifete ke kamo ka kenyo we ko
wabe chaswente poni esa waya nade ha kana furka kanne okorin de ta kota waya ko gbelemi okorin ko gbe kelebe de se ejaka ya na onyi ye ai jama da ki ijama ki pe na da we ama kana tashim de dobu tashim de onyi nyimbu yana konkaran kana furu fete ke yawo kasaga te kana ubi ubi wana ya fete yosi na kwa mate kasaga fete ke yawo wa munyu mete de lotion atenga munyu eche munyu mako tombo kipiti ni sinim kana tabe jane kogbe inyam klese anyimpo na lese banno wa peti de gansoli jojote kana furu de kpenchi wa ko walubo de kpenchi chari unyini de kpenchi ponde no ya ne tene ponde no ya ne insitini mutini da ya mforoforo ne kana furu monao na ijonao kada wa sochi njini da kpene nji da kpene constipation dinimi constipation ma yana répéter da de pombiri hémorroïde bon mete ti kana ulcère mete yana o ketega munyu data ponge sase ka da bepa ulcère wa sochi parce que bactérie da fete bo eugenol kana fruapa kada fruapa e jona na ida kana furu kana da wapa da pikide pum 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 to jona kana furu da daran ke kade wo jojone wa bif de ne ame kana da ke we na ataka pa eden mana beka amfani wata boy da ke da kpada poni ni parce que genol mo poni amfani makaka pa mo poni ni genol nke de kwa de wa kan ne de talulu ye di pa da kpo pe da kpo jale di pa dokore unyiwa kite aske ba yam de na ponde ta towe onyi funi na no yidi na onyi ya kana furu maka yosini huile d'olive asawe pe huile d'olive pome ipe gba kana furu maka to huile d'olive ponda kare da kare ko petere ko wile weta kake chaki yo ke gbate ke saga sowayi dan ka saga fete ke tanya munyo ke te funne sidi fundi di kito ye kake nyane ko da ya da wa pama ke saga kana da bite sowayi aske kana furu te da kana de unyi wa dinye worponi dembo de se dinye worpondo chutimi de masasara wa ya se be tanga kana furu munyu kinyo kana kada wa sochi kana furu logoni ko pongi tuwe tonifiant o sa tonifiant ne de se megeli to de na no ni pa ifete kinyo wa munyu de talulu ni lepo no wa do torne kana furu ya na ko to na lepo ni ya kokota tanne da bi pote cicatrisation da ku da dire da waten mbo wore da ku mbo wore imbo ni ponu da ku sifun ban ko gbebo da kokota kana furu ka kanne de se yamba gatna uni insectum wa da gatere kana furu ude da poni de se jana insectum kudi poni mete ifete insecte ido batambateme ifete ka gba kana furu ma ka saka lata kutu mele ka gba ka sa kutu mo bokuyo ko som kana da bi pote ni kabarisa insectum nuisible kudi poni kana furu ka kanne infection pulmonaire de stoa ichipelele wa ibo wonna kana furu ude da poni infection ka bar gbadi penchi poni wa infection wa ko kana furu de da poni kana furu wa ato wete ama kana furu te wena de se unyi bejawa ko walugo
upe wa ko lubo de ndo wa ko lupo ni wa alafia wa nka te na dilem tanta patka dilem yenda batabo yenda batabo aki gado pawa aki kasu ka chigi da chane bepe da bata yelen ko waloma bepe da bata yelen ko waloma te kana bajabe wa da soci amma bepe da bata yelen ko waloma pa da chane sa ba upe wa imana kafuna o da ne bepe bawa bichelan bona de nyere amma mata bayan kura alamirin kititi oja bi fete ko bo we kana furma de tabro wana bi usin le kinyu da bi kuro wa alamirin bi fete ke tanga munyu kinyu da bi kuro wa alamirin upe ilana na seche mmaso wa mwa albane ban lele poni de afuna sibena alhamdulillah da abiti ya manja na unyu no bobo mashallah ai nwa sister me bo kana furu bo na kana furu ka bo le ka bo tese bere ya kana furu mu yo maka to le poni kepe che tese to jojo to pon ko to do bone kepe kande tene te gbana de ko jobo lisha pe do lisha ko te be gbanyo dan ka ke pasuru na match bi buri match made nya tamana ye remporter trophée watan jin kiteti tukore yi mi na da sade ka be chane ke yi wa lafiya kai matan jin kiteti kana furuka kanne de unyi body pinchi wa ko wa lobo kana furu ebe na wa utilisation wa duto wete unyi body pinchi upe ka upe oba we ka yo wa epele nkakuto wa odan kakuto njumu ba tululu yange kana furu wa kamme tane omunyu poni ke ya na kamme njumu kuyi wa de larene da mwana tembepe ongutoa njumu kudilar kulan njumu kudilare njumu jimi ye wampwa da mwana na tetele ngutoa mpole ngutoa njumu na tekpamboa amufe tetele wa amufe nale to kana furka kanne onyipe da mwana kana furu chate so an lobu poni ebo bidon ko bo kana furu ku fu munyu ki yo so an lobu poni afu ka kuto ya toilette elana chongo munyuma che munyuma ko chongo na de pinina ko langme da ba no boko e poni minyonle kadabo to wanda man jos ko langme de kaya to naturel da sa bone atada mweba atada mo problem ama ini gbana jinsi jimi ko to de na ele ya oja satisfaire ba ne na da bi fo eweba kamunu pempem ka anyen nese ke jugu produit chimique mbaba ya nda wanyone ama mwata teti naturel mwata teti to naturel bio wa abi kurisbe de ke ba sa wala so wa ayiri poni de kolangme ndabo ye kana furu ka kanne onyi petoro se ba ka kana furu bodo jonnese kana furu wa munyu a chongo ye do wende ma ilana akifu ka ke ito ni situ adidozo poni ke karrabu ba mintin bongo do wende man jonse do wende ma ka jonse da ya teme je ke bana ai wan da bi fite yang ba yang kamme ne yang kamme ki fini mwa sere mwa sister ya na de masha Allah de chempo ni mwa be kare mwa bam kasta tije ga bamba mwa fesi ya mun so ko wale ma opunu jawa ko walobo do boye mata boya nlobonti kana furu anta patka ko bana monyebu
upe na dikpenchi mbo dikpenchi menyubu torosba kobo me kanafuro kobo me atarada kobo ayo kobo kurkuma atarada jaune ne amesa wa iluser denane taya iya na omete sawa ade ya ipelenya na benyo sawa unyika kido wa ovulation wa tan wa anyi na mno je yosi na tan no mbe kad penchi tanyo sawa ade pele mpone na benyo de mete no pe okpedi penchi na ope wangati ubi kanyo okpe ilusere mete oba otanyo ai de ni penchi a tanyo eka a debo ibo to omokoko pata cher nki osi ke ya rape tu a kori ku puti atara da ke pa okola me ku puti so ayo ku puti so ke pa so akurkuma ki osi da koko pata nke ele nke juri a juri ne ebo munyu nke osi ke chongo da na kana furuma eka ndasa ebo munyu de se umwe 4 litre nke chongo ndasa kola me ke be da be ni nyeche enyo na ko chankpe ne ana la jitiga nenyo un quart de tasse to banana ta ya wa po da ya ke totese te jojote nkenyo ku jobo mete enyo de ke gbacho ewe mo eba nya tomana yana ye boni ya tutu epelenye iyori atanyo no mata wa mpo mata mpele so wa kuma ni puni ki den na kola me maka kabila ampefe na onye takadi kwenche yana de insha Allah ekana alafia wanka be dale mata boyanjin kitete mpeni do da wetele kanofu wa fanu mu wete kola mati yorele de bari di dena ne kone kede kono ko bombole mata jinna kitena ta na bare na mata jinna kitena ta de kone na toa godu korile kedake